sa baby nga kahon ang baboy. Kani, tama ba nga nasa baby nga kahon? Pamilya Sofia. Tama ba? Gibutang nila ang baby nga baboy sa kahon? Ay, ang mama nga baboy sa baby nga kahon? Mali. Kani, asasikuan. Kaya matag si Ate Scarlett. Kani siya kay mama nga baboy. Ibutang na ni siya sa mama nga kahon. Kani. Kani, tama ba ang gibutang nila ni sa baby nga kahon? Ang baby nga bird? Tama. Atong tagaan og tulo ka pakpak si Kuya Matmat ug si Ate Scarlett. 1, 2, 3. Sana nang ikaupat ka grupo. Kinsa ikaupat ka grupo? Si Prexy ug si Sofia. Usa kay color sa mga iro? Yellow! Usa color sa mga iro? Yellow! Usa color sa baby nga iro? Yellow ba? Balik sa bako, balik. Balik dito, balik. Balik sa balik. Jumari, balik. Dili magpadayon si teacher pag dili maglingkod tanan. Tama ba nga nakuluran nila ang mga iro? Apa? Tama. Tagaan na to og tulo ka pakpak si Ate Sofia og Ate Trixie. 1, 2, 3. Ang sa ikalima nga grupo kay Ate Sofia. Tama ba nga na ang mga bird sa mama nga